Hello everyone, I am Jamel Yamson Meroy and I am one of the reporter for this day. So, my topic talks about lesson 28, disaster preparedness and earthquake, and also on volcanic eruption. Earthquake and volcanic eruptions are both dangerous. It is hard to tell when they are going to happen. Yes, no, ang earthquake and volcanic eruptions is very dangerous jud siya sa atua or delikado jud siya sa atua kay tungod ang uban mamatay tungod ani na mga disaster. And no one can predict jud no if kanus ani mahitabo ba ni ugma or sunod adlaw. Only God knows or only God ang kabalo if kanus ani mahitabo sa atua if iyahan ning itugot na mga disaster na mahitabo sa atua. And here are some things that you can do to protect yourself against their harmful effects. So first, let us talk about earthquakes. So what is earthquakes? Earthquakes is the shaking of the ground caused by the sudden release of energy in the earth crust. So here are the things that you can do to protect yourself against the harmful effects of earthquakes before an earthquake. First, check the structures of your house or building. Look for potentially dangerous things such as steep hill slopes, hanging objects, falling debris, and etc. So, first thing to do no before an earthquake is imuhang i-check ang imuhang panimalay or building na imuhang na butangan kay tungod if in case na ay earthquake na mahitabo is safety ka. Just like for example, if naay ka na mga hanging objects na kanang hait-hait, syempre if mag-earthquake is naay possibilities na matagak to siya sa imuha or sa imuhang family member. So sa wala palay earthquake, dapat na-remove na to nimo siya na butang. Second is familiarize yourself with the home and your school. Know the routes you will take to exit or get out from the building in case of an earthquake. So, of course, no, dapat familiarize na to atong panimalay if in case na earthquake na kanang mahitabo, so kabalo ta kung asa ta mo take og exit or kung asa ta mo moagi og kanang mahitabo man na nabutang or kana na disaster sa atua. Kay syempre if naka-familiarize ka sa imong balay, so it's easier for you na kanang diri ako moagi ana. And 3 is find a place where the fire extinguishers, first aid kits, alarms, and communication facilities are located. Know how to use the said facilities and equipment. So, and also no, dapat nakabalo ka kung asa nakabutang ang kanang mga fire extinguishers sa inyuha in case na ay sunog causing by the earthquake. So, madali to siya kapalong if kabalo ka asa nakabutang ang fire extinguishers. And also, the most important thing is kabalo ka kung asa nabutang ang inyuhang first aid kits. Kaya for example, if na ay earthquakes tapos na ay kay anak or naay kaning one of your family members is kaning nasamad, so it should be bonded kanang nakaband siya para safe. So kabalo, so in case na earthquake, dapat jud na ay isa sa inyong pamilya or ikaw ang kabalo mo gamit ana na facilities. And 4 is prepare an emergency plan to cope with the disaster. So, dapat no, naadjud kay ka ng disaster plan or emergency plan na nakabutang or nakastamp draa sa inyong house. Kay in case na mahitabo ng earthquake sa atua or sa inyo sa kung asa man, so it's easier for us na kabalota kung unsa ang ato ang himuon or unsa ang atong dapat himuon. 5 is have a stock of potable water, flashlights, radio, batteries, spare clothes, and some food pack. You may need this in case of an evacuations.
So lastly no sa before an earthquake is dapat naatay stock sa water and also sa kanang mga food supplies, dapat naatay stock ana kay kinahanglan nato na siya in case mo evacuate ta sa evacuation center. And also it is important na kanang naatay flashlights na naka-set aside so that naatay magamit sa kanang gabi and also di ba pag kanang naay earthquake syempre naadyoy possibilities na mag-burn out na sa inyuhang community. And also radio, importante po na naatay radio para aware ta sa kanang mga butang or kanang mga disaster pa na mohitabo basing naapay ibalita na kanang naapay kaning mga sudden effects or sudden effects na kanang mahitabo sa kanang earthquake. So dapat naka-prepare ta ana na mga butang during an earthquake. So first thing that we need to do during an earthquake is keep calm during an earthquake. If you are inside a building, go under a desk or table. If you are outside, stay away from the buildings or electric posts or anything that may fall. So during an earthquake no, if naa ka sa usa ka building is mangita kag kanang ka-safetyhan nimo something like this or table na kanang sa tan-aw nimo lig-on siya. And dito ka sa ubos magda cover and hold. And sa tan-aw nimo na kanang strong to siya na table, so dito ka mo pasok sa sulod sa or sa ubos niya. And then if you are outside, stay away from the buildings or electric posts. Kay if naa ka sa kanang tungod sa buildings or electric posts, naay possibilities na kanang mahugno ang building. So therefore, mahugnoan ka and also naay possibilities na matumba ang poste sa kanang electric. So naapoy possibilities na dito mo paingon sa imuha. And second is do not rush to the exit when you are in crowded places like theater, mall, train, or stadium to avoid stampede. So when we say stampede is mauna ni ang kanang pagkaratol-ratol or ang kanang pagkadagan-dagan ni mog taman-taman. So dapat dili ka maratol if you are on the crowded places. So dili man pud ta makaingon no na kanang dili maratol-ratol kay para pud sa ako if ako ang naa sa kana na putang syempre mangita na pud kanang dali na way oy para makahawa ko ato na place kay syempre delikado naman jud to dito kay ang mga tao magkaratol-ratol naman. So but then kanang unsa kaning imuhang i-secure nimo ang imuhang self, mangita kag kanang unsa best na kanang kaagian nimo na kanang dili lang gud ka maratol, kanang tama lang. Then 3 is if you are in a moving car, ask the driver to stop and park the car away from the buildings, electric wires or posts. So if naa ka sa usa ka sakyanan, syempre you ask your driver or ingon ka sa driver na kanang stop ang sakyanan kay if gusto ka mo naog then naog kay delikado pud biya ang kanang naa ka sa sakyan na if gusto jud ka mas safety ka naog. And then also palayo gihapon sa kanang mga lugar or sa kanang lugar na kanang naay buildings, naay kanang electric wires or kanang mga poste nga naa sa imuhang nabutangan. Palayuan na kay naay possibilities na syempre matagakan ka na or dito sa imuha maana matagak ang katong mga poste or matumba ang mga poste. So the fourth one is do not use the elevators during and after an earthquake. You can be stranded inside the elevator if a power failure occurs. Syempre if kanang during an earthquake and also after the earthquake, dapat dili nato gamiton ang kaning elevator kay syempre walay kaning kuryente during that time. So naay possibilities na ma-stranded ta dito sa elevator. And 5 is if you are residing near a coastal area, always be aware at tsunamis. If you feel an earthquake, immediately run to the higher grounds.
So, sa kanang mga tao no na kaning duol sa dagat is mao jud ni ang kanang ilahang ginalikayan gani kay if there is an earthquake manggod na adjay possibilities pod na mo tsunamis ang dagat. So, in order for them to be safe, dapat moadto sila sa kanang lugar na kanang taas gani siya or kanang sa mountains kanang sa bukid na kanang taas gani siya na kanang sa tan-aw nila dili na makaabot didto ang tubig dagat after an earthquake. So after sa earthquake no, these are the things that you need to do in order for you to be safe. First is find a safe place when the earthquake is over. Aftershocks are likely to follow. Syempre no, for example, human na ang earthquake, nahitabo na. Syempre mangita ka ganang safe place na kanang ka-evacuatean or kanang kapunduhan nimo sa imuhang pamilya kay there are sudden effects pa na kanang or I mean sudden aftershocks na kanang mahitabo pagkahuman atong earthquakes, just like for example katong gilinog di ba ta is naay kanang mga aftershocks pa na katong mga nahitabo mura pag kanang ga shaking ang kanang yuta di ba. And second, check the safety of your family members. If someone is missing or in trouble, seek aid to find them. So, syempre, no, tungod sa atong pagka-stampede or ang atong kanang pagkaratol-ratol, di ba, di na nato mamalayan na kanang, for example, naisa sa atong pamilya na kaning nakalimtan nato og kaning dala. So, syempre, after an earthquake, dapat imong i-check ang kanang safety sa imong family members. Imo silang i-check isa-isa if kanang sa tan-aw nimo na ay isa na wala. So, seek dayon kag unsa sa kanang mga tao na just like for example sa police, dapat imuhang i-report na nawala si kanang nawala si kana para mataken og action ato na mapangita dayon. And 3 is do not attempt to cross bridges and overpasses which may have been damaged by the earthquakes. So, also no, dili pud ta dayon mo kanang for example mo kaning mutabok dito sa kaning bridge or sa tulay kay wala ta kabalo na kanang unsa di ay na ano na dayto siya sa earthquake na the damage na dayto siya sa earthquake. So, therefore, na possibilities na mahugno to siya nga tulay or kato na overpass. And then, for the fourth one is, check for fires. If there are any, some damages from the earthquake may result to a fire. In case you see a fire, locate the nearest fire control or alarm unit and use it. So, after the kaning earthquake no is na makanang mga sunog na mahitabo. So, in order for that na kanang ma-prevent na siya, dapat if naakay sunog or naay sunog na kaning imong namatikdan is imuha din to siyang i-report para ma-actionan dayon to siya dali. Then the last one for the after an earthquake is keep yourself updated and alert. Authorities may issue some instructions to reduce the effects of earthquake. So, dapat as a person dapat updated ta sa kanang mga alert system nga kanang nahitabo sa ato if kanang in case na kanang unsa na naapabay mo sunod na kaning earthquake or naapabay kaning mahitabo pa na earthquake. So for that siguro na nato daan ang ato ang safety and safetyness sa ato ang pamilya. So now let's proceed to volcanic eruption. So what is volcanic eruption? So, when magma, lava, gases, and ash are released from the volcano, volcanoes show signs of possible eruptions, like earthquakes, increasing emission of steams, and rumbling sounds. Therefore, it is possible to make preparations for safety before the volcano erupts. What should people living near a volcano do to lessen the destructive effects of an eruptions? So, before a volcanic eruptions, the first thing that they will do is be aware of any unusual volcanic activity. So, they are
they are aware dapat sa kanang mga volcanic activity na kanang ginapahitabo or mahitabo sa ilahang komunidad. And in that case, alam nila kung ano ang mga dapat gawin if there are volcanic eruptions. Then second is listen to the radio or people of authority for safety instructions. So second is there must be listening to the radio if unsa ang kaning mga balita about sa kanang volcanic eruptions, and also dapat maunsa pud sila, dapat maminaw pud sila sa kanang mga authorities who are kanang who are kanang unsagi sa kaning volcanic eruptions, kanang kabalo sa volcanic eruptions activity. Then the third one is prepare emergency supplies like flashlights, candles, matches, and first aid kit. So it is important din no na kanang unsa kaning we have to be prepared something kay wata kabalo na kanang mag volcanic eruptions dahil karon. So they must be prepared something like flashlights na kanang ilang magamit if kaning na ay burn out or kaning gabi syempre magamit na nilang flashlights, and also the candles and matches, and the most important thing is naa sila first aid kit so that if kanang naay kaning mga wounded sa ilahang family members is dali lang siya maagapan. So it is important also na kanang naiusa sa inyong pamilya na kabalo mo gamit sa kanang mga first aid kit na naa sa inyo ha. Then the fourth one is stock some food and water. So it is important din no na kanang ang kaning every family members is kanang naay stock of food and also water, kay syempre for example na makaning maka-evacuate mo or mag-adto mo sa evacuation center, so naamoy inyong sariling food na kanang gina-consume and water na kanang gina-inom, kay syempre important thing should be na no sa ato ang kinabuhi ang pagkaon ug syempre ang tubig. Then the fifth one is evacuate if necessary. So kung sa pananaw ninyo kanang need jud mo evacuate kay kanang unsa jud ang kanang effects sa kaning volcanic eruptions is ayaw na magduha-duha adto na mo sa kanang mga evacuation center that is near at your place, kay para man puna sa inyohang kaugalingong safety. And lastly is prepare mask for the nose and mouth. They are to be used in case of an ashfall or volcanic smog. So if inyong balay no is kaning duol sa kanang volcano is it is important na mag-prepare jud mo mask para ma-covered up ang inyong nose and also ang inyong mouth para dili mo makalanghap sa kadtong mga ashfall na gikan sa kaning volcano, kay syempre makadaot man to siya sa ato ang body organs, makakos to siya na magka-asthma ta and magkaubo-ubo ta and kanang delikado jud to siya. So during a volcanic eruption, so these are the things that they will do in order for them to prevent the harmness causing of volcanic eruption. So first is stay indoors. So dapat if kaning na ay volcanic eruptions na or nahitabo na ang volcanic eruptions is dapat naalang mo sa inyong balay, dili mo magawas-gawas. And second is cover your nose with mask or damp cloth when volcanic ash or dust is present in the air. So nag-volcanic eruption na siya no, so therefore ang mga ashfall ato, mga kaning mga ash or kanang mga dust is present na siya sa air. So dapat naka-face mask naka during that time kay aron dili mo makalanghap or makaadto sa inyong ilong or sa inyong baba to na mga ashfall, kay syempre as I said di bagain na kanang makakause to siya asthma and magkasakit mo tungod ato. Then the third one is keep your food and water covered. So it is important jud pod na kanang if nahitabo na ang volcanic eruption, dapat naka-cover jud ang inyong mga food and also your water, kay syempre ang
ang ashfall dapat dili maadto didto, or kanang mga dust na kanang gikan sa volcanic eruptions is dili dapat maadto didto. It's for your own safetyness. Then the fourth one is stay away from the low places. Rocks, lava, and mud flows are likely to flow towards your lying areas. So dapat if kanang nag volcanic erupts na siya is mupalayo na mo dara. If inyuhang house is kaning doon lang siya sa volcano, like volcano dariya tas inyong house naa dariya, therefore dili mo safety ana kay naay mga possibilities na kanang ang mga bato dito nagikan dito is maana siya dito sa ubos, matagak siya sa ubos or maligid siya sa ubos. So therefore na possibilities na maunsaan inyong balay. So dapat if nagunsa na volcanic erupt na siya, adto na mo kanang mga high places na kanang inyong punduhan, something like kanang bukid, nakasubida na mo dito. And the fifth one and the last one is the stay in the evacuation center. Avoid going back to your house while the volcano is erupting. So, if naka-evacuation na mo sa evacuation center or naka-evacuate na mo, so if sa tanaw ninyo dili pa jud siya safe na mabalik mo sa inyong balay, ayaw jud pagbalik sa kay syempre it's for your own safetyness. So after a volcanic eruption, so these are the things that they will do mahuman tong volcanic eruption. So first is after the eruption, do not go back to your home right away. Wait for instructions on when it is safe to return home. So for example, humana ang kaning volcanic eruptions, dili lang sa jud mo magpaalig-alig na mo balik dayon mo sa inyong balay kay syempre wala ta kabalo, delikado pa dayon na mabalik ta dito sa ato ang place. Dapat maghulat sa tag kanang mga instructions sa kanang mga government or kanang mga tao na kanang naka in case or naka base na kanang mga pahingmangno sa inyuha kay para naman po na sa inyong own safetyness. And the second one is avoid crossing a bridge when lahar flows under it. So if naay bridge sa inyuha near at your house or sa kanang evacuation center, and sa tanaw ninyo is ang lahar or ang kanang I think ang kanang mga lava dito siya nag-agi is ayaw lang sa jud mo kanang agi in that place kay it's not safety. Then the third one is remove ash from your roof. So if sa tanaw ninyo okay na jud ang kanang unsa, then na instruction na namo na pwede na mo mabalik sa inyong balay, syempre hinluan ninyo ang kadto mga ash na kanang mga ash na naa sa inyuhang atop, inyuhang hinluan kay para para kadto na ash is adto na siya dito sa ubos and dili na to siya maka-harm sa imuhan sa imuhang family. Then the fourth one and the last one is check if your drinking water is clear, if the electrical wirings at home are intact and safe. So lastly, if nakauli na ka sa inyo so you need to be secured sa kanang imuhang mga electrical wirings, if okay ba, wala ba nga disalign, naka-intact na ba siya, and also sa imuhang water na ginainom, if safe ba to siya, wala ba kaning ashfall na put into that water. And mao lang to guys, thank you so much, and I hope na kaning naamay nasabtan na kaning mga kanang dapat buhaton na to when it comes sa kaning mga ingon-ani na disaster. Though wala man tay volcanic eruption syempre kay kaning dili man ta maka-feel ana kay kaning wala man ta near at the volcano, but then it's for the people out there na kanang ilahang balay is dool sa volcano. But then ang sa earthquake is it is important jud na kanang na minaw or kaning nabasa to ninyo ang ako ang information kay it is important to prevent danger in our life jud gatong mga discussions nako about the earthquake. And that's all guys, thank you so much for listening and watching. Bye bye.